Gikalingawan sa mga bisita o residente sa probinsya sa Lanao del Norte ang gipahigayon nga hip-hop o cheer dance competition nga nahimong paagi aron mabida sa mga kabatan-unan sa lugar ang ilang talento sa pagsayaw. Si Leo Antonio sa PA Iligan City, Lanao del Norte sa report. Nagdala og positibong kalihukan alang sa mga kabatan-unan ang gipahigay nga hip-hop og cheer dance competition sa probinsya sa Lanao del Norte. Kini atol sa usa ka semana nga selebrasyon sa ika-65 nga araw ng Lanao del Norte nga gipahigay ni atong Hunyo 28 hangtod Hulyo 4 ning tuiga. Tumong niini nga ibida ang mga talento sa kabatan-unan ug aron mapalayo sila sa mga bisyo. Ang among katuyuan niining among programa aron mapadasig namo ang mga batan-on nga pagawa sa ilang mga talento. Diin ilalang gitipigan ilang talento sa pagsayaw. Ang purpose niining cheer dance para magayra ng mga kabantanunan nga dili sila musulod sa mga dautan ng mga bisyo, makonsentrate sila sa pag-eskwela o sa ilang ehersisyo sa matag adlaw. Nidaog isip grand champion sa cheer dance competition ang Lanao Wildcats All-Stars sa Lanao del Norte National Comprehensive High School sa lungsod sa Baroy. I would like to thank God for this opportunity to dance again and to represent the school and my alma mater. And I would also like to thank the family and friends and our coaches na nagasupport sa among premi sa among routine and our teammates also. Samtang grand champion sa hip-hop competition ang La Prima sa Iligan City nga gilangkuban sa mga miyembro sa LGBTQIA+ community. Thank you so much sa tanang support sa mga organizing team, sa tanang mga taga-Iligan nga nag-support sa MUA, sa families and friends na mo nga nag-pray sa MUA nga safe me moabot diri and safe me mo perform. Samtang giawhag sab sa ubang mga partisipante ang lain pang mga kabatan-unan sa lugar nga moapil sa mga sayaw aron malayo sa mga bisyo. Para sa mga kabatanunan dili tanan problema pwede nato siya maagi ug mahay nato sa kinabuhi. Daghan kay siya pamaagi, pwede gali ang pagsayaw. Aha mo interested, pwede basketball, esports, daghan kay siya pwede paagi. So, siguro sa mga nagbisyo sa mga ubandra nga kabatanunan, sulayin ninyo ang hip hop. Murag kaingon ta nga dili ginto makaya pero sulay lang ta. Kaya nindot kayo, enjoy gyapon sa hip hop yung sulayan nimo. Tinguha sa provincial government nga maila sa tibuok kalibutan ang talento sa pagsayaw sa mga kabatan-unan sa ilang probinsya. Leo Antonio sa PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.